यादृश्य मीडिया लाइव को स्वागत करुछि मोली भारती। बालेश्वर लाइन मैन दिवस पालित सूचना अनुसार बस्ता विद्युत डिविजन रे आज लाइन मैन दिवस पालित हो जाइछि। एही लाइन मैन दिवस बस्ता डिविजन पक्षरु 3 वर्ष धरी पालित होई आसुछि। बस्ता डिविजन मथानी प्रिंस कल्याण मंडप रे एही कार्यक्रम पालित होई जाइछि। एही लाइन मैन दिवस रे मुख्य अतिथि भाबरे जीएम शरद चंद्र महालिक उपस्थित रही लाइनमैन मानकर कार्य सुरक्षा ग्राहकों को उत्तम व्यवहार सहित उत्तम सेवा किभली जोगाई दिया जाय परिबो से संपर्क में मत व्यक्त करथिले। अन्य मानक मध्यरे डीजीएम मालंज घोष, एजीएम कृष्णा दास, बस्ता डिविजन जंत्री रुद्र प्रसाद रथ प्रमुख उपस्थित थिले। सेमानक मध्यरे विभिन्न प्रतियोगिता और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन करा जायथिला। सेहीपरि लाइनमैन दिवस पर विभिन्न स्थान रे सचेतनता शोभायात्रा पोस्टर रैली अनुष्ठित होइतिला। शेषरे उन्नत मानर सेवा और उल्लेखनीय कार्य पाई विभिन्न अंचल लाइनमैन मानकु टाटा पक्षरु पुरस्कृत करा जायतिला। या ऊपर हमर दुईटी जिंस अछि 1972 मसिया रो हमर सुरक्षा दिवस जोटा पालन करा हे आछि प्लस टीपी एनओडीएल टाटा पावर जतले टेक ओवर कला 2021 एप्रिल ले 22, 23 ये 24 3 वर्ष हला हमर सुरक्षा दिवस सहित लाइनमैन दिवस भी हम ताको पालन करू। जॉइंट मेनली फोकस करू हमर लाइनमैन भाई मान ऊपर सुरक्षा केमि सेफ्टी ऊपर रही काम केमि करू। कहीं ना इलेक्ट्रिक गोटे एमती जिनस जोटा कि देखी हुए कि किसी हुए कि टच कले जीवनटा फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड रे चली जाए। तेणु ता प्रति आम ध्यान दे पब्लिक सेवाटा आमर कर्तव्य। निजको सुरक्षा देन वार से पॉलिसी रे से एथिक्स रे आमर टाटा पावर मिशन है जे प्रथम निज सुरक्षा नियो निज परिवार सुरक्षा सहित जो हस खुशी रे मुहरे बाहर थिला कार्य क्षेत्र को आसिया लगी घर से भलिया जतले काम सरीला परे तुम से हस खुशी रे तुम स्त्री छुआ पिला बापा माँ भाई भौणी भेटिबो। एटा हला हमर मिशन आजिका सेथिपाई टीपी एनओडीएल सब प्रकार सिस्टम से डेवलप करिछि सुरक्षा रिगार्डिंग सुरक्षा ऊपर सुरक्षा पीपी गुड़ाक सब दे देछि। हेलमेट तो आरंभ करी बोट पर्यंत सेफ्टी बेल्ट हार्नेस ग्लोव्स नियन टेस्टर डिस्चार्ज रड ये सब प्रकार इक्विपमेंट्स जते हमर सब अछि ताकू सब प्रकार प्रोवाइड करा एवं सुरक्षा संवाद भी हम प्रकाश करूछु एवं तांको ट्रेनिंग भी दिया होछि बारंबार केमती कौन काम करिवो काम को दिबा आगुरु केमती पीटीडब्ल्यू इश्यू करिवो केमती कौन हबो सिस्टमैटिकली बरं 15 मिनिट लेट हो किंतु प्रथम सुरक्षा निज जीवन सुरक्षा तापर कार्य अनेक समय सर आम देखु एवं आम न्यूज भी करूछु जाकि सुरक्षित समय न माने रहउना जाकि निजर कामटा को देखि से कोन करछन ना आपन लाइन शटडाउन करउना वारंट खाइ लोग एक्सपर्ट तो आहारी ऊपर हम अवेयरनेस बारंबार हम देई चली प्रत्येक मास डिविजन वाइज हम ओआरएम मीटिंग करूछु सेथिरे सुरक्षा ऊपर हम बेसी गुरुत्व दउछु। पुराना समय हमर जो थिला गोटे दुटा लाइनमैन पाखरे 8-10 टा आउटसोर्स पिला रखी से काम करौथले से समय चली छि। वर्तमान हमर जो माने सब आसी थ्रू बीए जो डिप्लॉयमेंट करा स्टाफ मान से माने तांको एजेंसी भी अवेयरनेस देवा सहित आमर जो नोडाल एजेंसी आम रही प्रिंसिपल एम्प्लॉयर हिसाब रे आमे भी तांको सुरक्षा ऊपर शिक्षा दिया होती बारंबार प्रत्येक मास जतबे आम काम करने जाऊ सेफ्टी बहुत प्रथम नहीं से काम करमती तो धीरे धीरे सिस्टम डेवलप कला भावुची आगामी दिन में आमर नेस्को टीपी एनओडीएल बर्तमान जोटा आगुरी नेस्को थिला एबे टीपी एनओडीएल जीरो फैटालिटी रे आसीबो। आमर ई मिशन नै कि 2024 मसियाटा हम रखिछु जीरो फैटालिटी। कंज्यूमर मानकु मेसेज रहयो जे से माने जेतेबेले फील्ड रे देखुचंती कोंठी कोन प्रॉब्लम रहूची सब बाय चांस कोंठी उटे जंपर छिंडियाला कोंठी इन्सुलेटर पंक्चर करी या धरियाला फायर धरियाला इमीडिएट देखला परे 1912 गोटे नंबर अछि हमर 1912 एटा पूरा मुखस्त कर दियंतु कंज्यूमर मान को हम रिक्वेस्ट करू इमीडिएट से 1912 को से इंटीमेट कर देबा सो दैट हमर सब पीएससी जो कंट्रोल रूम सब डिवीजन वाइज सब खोल सालानी सेंट्रल भी रही से माने इमीडिएट एक्शन लेबे किछि प्रॉब्लम नाही सिस्टमैटिकली हमें डेवलप कर सालु आउ
এই সুরক্ষারে আমি আজি কনজ্ୟୁମର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଆମେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ, ମା ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ସବୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଯେ ଅନନେସେସରି ବିଦ୍ୟୁତ ଅପଚୟ ନ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ରୁମକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ରୁମରେ କାମ ସରିଲା, ସେ ଫ୍ୟାନ୍ ଲାଇଟ୍ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରିକି ଆସନ୍ତୁ। ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ କେମିତି ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଆମର ତ ମୌସୁମୀ ଟୋଟାଲ ନାହିଁ କହିବାକୁ ଗଲେ। ଆମର ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ ଭଣ୍ଡାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ କମିଯାଇଛି। ଆଉ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ରିସୋର୍ସେସରେ ଯେଉଁ କୋଇଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏମିତି କ୍ରାଇସିସ୍ ଆସିଲାଣି ଯେଉଁଟାକି ସମୟ ଆସିବ ଆଉ ଆମେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଭାବିବା ଗୋଟେ କୋଇଲା ଖଣି ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଗାତ ଗାଢ଼ ହେଇସାରିଲାଣି। ଆଉ କିଛି ଆଉ 10-20 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆଉ ନଥିବ କିଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସୋଲାରାଇଜେସନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆହେଉଛି। ଏଇଟା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ମିଶନ, ଆଉ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବି ଏଇଟା ତାଙ୍କର ନେଇଛନ୍ତି ଇନିସିଏଟିଭ ଆକ୍ସନ ଯେ ଆମେ ସୋଲାରାଇଜେସନ କରିକି ରୁଫଟପ୍ ସୋଲାର ସିଷ୍ଟମରେ କେମିତି କନଜ୍ୟୁମରକୁ ଆମେ ଅନଇଣ୍ଟରପ୍ଟେଡ୍ ପାୱାର ସପ୍ଲାଏ ଦେଇପାରିବା। ଆମେ ଲାଷ୍ଟ 2 years ହେଲା ଲାଇନମ୍ୟାନ ଡେ ଗୋଟେ ସେଲିବ୍ରେଟ କରୁଛୁ। ଏଟା 3rd year। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମେ ମାର୍ଚ୍ଚ 4th ରେ ସେଲିବ୍ରେସନ କରୁଛୁ ଲାଇନମ୍ୟାନ ଦିବସ। ଲାଇନମ୍ୟାନ ହଉଛି ସବୁଠୁ ଲାଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ଯିଏ ବହୁତ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟେଡ ହେଇକି ରହୁଛି ସିଷ୍ଟମରେ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ କାମ ଆପଣଙ୍କ ପାୱାର ସପ୍ଲାଇ ଅନଇଣ୍ଟରପ୍ଟେଡ୍ ପାୱାର ସପ୍ଲାଇ ଡେ ଆଣ୍ଡ ନାଇଟ୍ ଦିଆ ହଉଛି, ତା ପଛରେ ମୁଖ୍ୟ ଲୋକଟା ହଉଛି ସେ ଲାଇନମ୍ୟାନ। ତ ତାକୁ ମେନ୍ ମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଷ୍ଟ୍ରିମକୁ ଆଣିକି ତାହାର କଥା, ତା ଲାଇଫ, ସିଏ କେମିତି ଖୁସିରେ ରହିବ, ତାକୁ ଡକା ହେଇକି ଏଠି ଆପ୍ରିସିଏସନ ଦିଆହଉଛି, ପ୍ରାଇଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ କରାହଉଛି। ଯୋଉମାନେ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରାଇଜ ଦିଆହଉଛି। ଆଉ ସବୁ ପ୍ରକାର ସେମାନଙ୍କର ମାନେ କଲଚରାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ସେମାନେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆଜି ଗୋଟେ ଡେ ସମସ୍ତେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି। ସାର୍ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଆମର ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଉଛି, ତାର କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି? ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ ଆକ୍ରୋଶର ସେଇଟା ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ହଉଛି ଗୋଟେ ଇଲ୍ ଇଣ୍ଟେନସନ ରଖିକି ଲୋକ ଯୋଉ ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି, ଚୋରିର ପଇସାଟା ବୁଝିବା ଦରକାର। ସେଟା ଆମକୁ ହିଁ ବିୟର କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ଯେତିକି ଚୋରିରେ ଆପଣଙ୍କ ଥେଫ୍ଟରେ ଯୋଉଟା କଷ୍ଟ ଯାଉଛି, ସେଟା ଜେନେରାଲ ପବ୍ଲିକ ଉପରେ OERC ଯୋଉ ଅଛି ଟାରିଫରେ ସେଟା ଆଡ ହେଇକି ଆପଣଙ୍କ 10 ପଇସା 20 ପଇସା ଯୋଉ ଆପଣ ଏକ୍ସଟ୍ରା ବିୟର କରୁଛନ୍ତି, ସେଟା ଆମ ପକେଟରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜେନେରାଲ ଜନସାଧାରଣ ପକେଟରୁ ଯାଉଛି। ତ ସେଟା ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଯିଏ ଚୋରି କରୁଛି, ଯେମିତି ଆମ ସାର୍ କହିଲେ 1912 ରେ ଆପଣ ଇମିଡିଏଟ କଲ୍ କରି କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଏଠି ଚୋରି ହଉଛି, ଏଠି ସାର୍ ମାନେ କିଛି ବୁକିଂ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ମିଟର ଟ୍ୟାମ୍ପରିଂ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଇମିଡିଏଟ ଆମର ଟିମ୍ ଡେ ନାଇଟ୍ କାମ କରୁଛୁ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ଆମେ ଯାଇକି ଏଟାକୁ ବୁକିଂ କାଟିକି ସିଷ୍ଟମ ଯେତେ ରିଲାଏବଲ ପାୱାର ସପ୍ଲାଇ ରହିବ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏଟା ଭଲ। ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଲାଇନମ୍ୟାନ ଦିବସ ପାଳନର ମୁଖ୍ୟ ଇଏ ହଉଛି, ଲାଇନମ୍ୟାନ ହଉଛି ଆମର ଫ୍ରଣ୍ଟ ଲାଇନ ୱାର୍କର। ମାନେ ଆମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟିଟା ଏତେ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ। ଆମେ ଆଜ ଅ ଜେନେରାଲ କନଜ୍ୟୁମର ଆମେ ଘରେ ବସିକି ଯଦି ବର୍ଷା ହଉଛି ବା ଝଡ଼ ହେଲା, ଯଦି ଲାଇନ କଟି ଯାଉଛି ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଘର ଭିତରେ ବସିକି ଆମ କମ୍ଫର୍ଟ ଜୋନରେ ଆମେ ଫୋନ କରିଦଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ବର୍ଷାରେ, ସେଇ ମାନେ ବର୍ଷା ଗଛ ଭାଙ୍ଗିଥିବ, ସେଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ଲାଇନମ୍ୟାନ ଯାଇକି ଯେତେ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ହେଲେ ବି ସେଇ କନଜ୍ୟୁମର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ସବୁ ବାଧାବିଘ୍ନକୁ ଖାତିର ନ କରିକି ସେ ଯାଇକି ପାୱାର ସପ୍ଲାଇ ରିଷ୍ଟୋର କରେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅବଦାନ ରହିଛି, ତାଙ୍କର ଯୋଉ କର୍ତ୍ତବ୍ୟବୋଧ, ତାକୁ ହିଁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଲାଇନମ୍ୟାନ ଡେ ଆମେ ଯୋଉ ପାଳନ କରୁଛେ, ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ସଚେତନ କରିବା ବି ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଭରତ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନୀଳାଦ୍ରିଶ୍ୟ ମିଡିଆ ଲାଇଭ୍। ଏଭଳି ଖବର ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।